26 आश्राम बारिवो तिप्रामथानि इंगै कुप्लाय इंनाय बरम गोनां अनिमेश देबबर्मा एबा कताल एमएलए अनिमेश देबबर्मा फाइनाय 8 तारिख सालमारिवो एमएलए आसुक थाइनो नायावै डिपुटी सीएम नि आसुक थाइनो नाहारनाय हिनै कक्तवा आवायमो इंगै तंमानि बुसुक जरातै कुबै स्राय स्रायके साका बरम गोनां कताल एमएलए अनिमेश देबबर्मा खोनायनायदि त्रिपुरी खरांनि मांप्लिव सारनो पुइलानो फुंका हामते लामसगो चिनि त्रिपुरी खरां हाबनगो हामबाय सार जेतानि बागै कम्बा दिनि आसुक थाइनि बागै गोबांमा ससियेल मिडिया रगो भाइराल ओंगै दंगो बुसकां याखबा फाइनाय 8 तारिख नि सालो आस्तबल थुंनक्लावो कायसा समाय तांनानि बागै तियार ओंगै दंगो ते आजागावो नों एमएलए नि यावै सीएम नि पत्न तैसा हायनो हाय समाय तांनानि बुखागो हनै कक्तमाव माने आबो बुसुक जरा कुबै सार जत हास्तिनि लुकुरक्ट किचा सायखनानि गारि आस्ताबल मयदानो तो सीएम नि समाय तांगु पान्दाया आरो तो মন্ত্রিসভানি সদস্য রূপে समाय तांगनाय प्रथम को 2 নম্বর को গঙ্কা কোনো মন্ত্রী বা চিফ মিনিস্টার বা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার तिप्रामथानि वारियर रगनि थानि आबो कतर येत चिनि थानि कतरखा जों थाङै थांनानै लामा हेत ग्रेटर तिप्रालेण्डनि चबा এবং ও চবাও ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনनि बिसिङाव जों थाङै थांनानै लामा आ लामा मान्यासाक जरातै जों केबो মন্ত্রিংনাই কেবো কোনো ধরনের লাভজনক পোস্ট নাহারনাই আন্তি কোনো বখাচিনি কোনো ওয়ারিয়ার নি করে আনিবো করে নরক নরক যে তাবু খবর নগানো সঙ্গু জাতি খবর কাসাউই তংখা আমতি খবর নি কক মিয়াবো কাইসা চ্যানেল নি বখাকতি আনো সাজাকা আং সাগা নাই জাং তো সিয়া চিনি পার্টিও সাবো মন্ত্রিং নাই সাবো চিফ মিনিস্টার নাই ডেপুটি চিফ মিনিস্টার নাই অমরক শিক্ষাইনাই এনকা চিনি বুবাগ্রা পার্টিনি চেয়ারম্যান বুবাগ্রা সমনো ডিসিশন না হামনে বুবাগ্রানো কক সালাইনাই যারা সংবাদ জগতনি বড়গ্রক মিডিয়া চ্যানেলনি তাকুকতে বুকুক সংনরনো কইনাই ম কক রগনো স্রাই স্রাইকে নরক সিনাঙ্গা বুবাগ্রানো পুননি বিসিংতিফানো নরক সিনানি চেষ্টা খাইদে Angka sar paithago tabuk jeta angai tongmani yakaba kubangma lukurok sawi tongmani buskangni je salmari o boba hairok noroni yapri senan hi wansugui tong je 8 tarigo sumai tangmani yagulo boba hai khlainai norokni bisingo wansuk mongrol tamrok tong আবু কংলাই দো মহারাষ্ট্র ত্রিপুরানি ফাতারও থাংজা বিভিন্ন পলিটিক্যাল আলোচনাও ব্যস্ততাবু ব কিফিলি ফাইকে আবন পরে जों চিনি রণকৌশল চাপলাইনাই হইছে চিনি ভূমিকা তামুংনাই আবো তো আং খরকসানি ব্যাপারিয়া চিনি জিদিজাক টোটাল 13 জন প্লাস এডিসিও বো চিনি বরম গোনাং এমডিসিজ ইএম गोबांमा दङ हास्ते गोनाङै চিনি डिस्ट्रिक्ट ब्लक लेभेलनि যত লেভেলनि যত बेरेमनि लिडार दं बरपे आसुक लाइनो पार्टीनि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जों थिक खालायनि sar angka paithago abon tikisa singmung kubangma bahaikeno baksaba thokai news upload khlai yakba viral khlai social media rogo kubangma obahairok nugjagui tongo abo hai khlai mani rogo papu puilani simi paithak jora saimi awi kubangma fake news khlai jangmano rugile neng boba hai kok saran muchung না কোনো ধরনের ফেক নিউজ তো কেবল সমর্থন খাইনা উচিত আছে ফেক নিউজ নি তামো লাভ দং বাহাইছে বরক নি লাভ নাই বরক কুবুই কক ন সিনা নাংনাই আমতি খবর রক ন जों যত মিডিয়া হাউস ন পাবলিশ খাইদিনি মা কবুগো হইছে কারণ ফেক নিউজ ন সাবো হামজাং নাই আং তো হান হামজা গে হইছে ফেক নিউজ রেনানি উচিত হইছে যেমন তাবুক যে পোস্টফুল ভাইলেন্স নতি এত হামিয়া চায়াকে ফুনুক জাকা বৃন্দাবন ঘাটও বরক টান জাকা নে অথচ আবো বিশাল গরনি কোন একটা তানজাংনানি কেস ন অর বৃন্দাবন ঘাটও খোয়াইও তান জাকা নি ফুনুকা আমারও তো ঠিকই আছে
borok apti fake news by tungfla layo hech somorogno I condemn amo saya hech hambai Hambai Sarno.